Hoy les quiero mostrar uno de mis adornos navideños favoritos. Today I want to show you one of my favorite Christmas ornaments. Se trata de este plato. It's this plate. Ahora, una de las cosas que me gusta de este adorno es que es del año de mi nacimiento. Now, one of the things I like about this plate is that it's from the year of my birth. Así que, si logran distinguir el año que está al fondo, ya pueden calcular mi edad. So if you can read the year that's on the bottom of the plate, you can calculate how old I am. Este plato representa el viaje de los tres Reyes Magos. This plate represents the three wise men as they traveled to see Jesus. Y me encanta cómo lo representa. I love the way it represents their long journey. Ese largo viaje que ellos hicieron desde lejos para ver al recién nacido rey, as they traveled from afar to see the newly born king. Ahora, si sabes algo de la Biblia, te das cuenta de que mucho de lo que creemos acerca de estos hombres son tradiciones o son leyendas. Now, if you know the Bible, you realize that a lot of what we think we know about these men is really legend or tradition. For example, we don't know that there were three. Por ejemplo, no sabemos que eran tres. The Bible tells us that they gave three gifts. La Biblia nos dice que ellos dieron tres regalos. So many people think there were three wise men. Así que mucha gente cree que eran tres. But we don't really know how many there were. Pero en realidad no sabemos cuántos eran. Dos o más, porque es plural. Eso es todo. In Spanish, they're called magos. En español los llamamos magos. Y cuando pensamos en un mago, pensamos en una persona que hace trucos de magia. And that word for us in Spanish means someone who does magic tricks. Estos hombres no hacían trucos de magia. That's not who these men were. They weren't magicians. Eran estudiosos de las estrellas, astrónomos y hasta cierto punto también astrólogos. They were people who studied the stars, astronomers and also to a certain extent astrologers. And traditionally we've thought of them as kings. In fact, there's that old Christmas carol that says, "We three kings of Orient are." Y muchas veces los llamamos los tres Reyes Magos. De hecho, tradicionalmente son los que traen los regalos de Navidad el 6 de enero, el Día de los Reyes. And they weren't kings. Ellos no eran reyes. They didn't rule over anyone. No reinaban sobre nadie. But they were of a very high social standing. Pero sí es verdad que tenían un estatus social muy elevado. So we know that there might have been fewer or more than three. Así que sabemos que podrían haber sido dos o más de tres. We know that they weren't kings. Sabemos que no eran reyes. And we know that they weren't magicians. Sabemos que no eran magos. They were wise men. Eran hombres sabios. Sabios del oriente. Wise men from the east. But these wise men have a lot to teach us. Pero estos hombres sabios tienen mucho que enseñarnos. Vamos a leer su historia. Let's read their story in Matthew chapter 2, en Mateo capítulo 2. Matthew chapter 2, Mateo capítulo 2. Y así dice la palabra de Dios. This is what the word of God says. Después de que Jesús nació en Belén de Judea en tiempos del rey Herodes, llegaron a Jerusalén unos sabios procedentes del oriente. ¿Dónde está el que ha nacido rey de los judíos?, preguntaron. Vimos levantarse su estrella y hemos venido a adorarlo. After Jesus was born in Bethlehem of Judea in the days of King Herod, wise men from the east arrived in Jerusalem saying, "Where is he who has been born King of the Jews? For we saw his star at its rising and have come to worship him." Cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó, y toda Jerusalén con él. Así que convocó de entre el pueblo a todos los jefes de los sacerdotes y maestros de la ley y les preguntó dónde había de nacer el Cristo.
When King Herod heard this, he was deeply disturbed, and all Jerusalem with him. So he assembled all the chief priests and scribes of the people and asked them where the Messiah would be born. En Belén de Judea, les respondieron, porque esto es lo que ha escrito el profeta. Pero tú, Belén, en la tierra de Judá, de ninguna manera eres la menor entre los principales de Judá, porque de ti saldrá un príncipe que será el pastor de mi pueblo, Israel. In Bethlehem of Judea, they told him, because this is what was written by the prophet. And you, Bethlehem, in the land of Judah, are by no means least among the rulers of Judah, because out of you will come a ruler who will shepherd my people Israel. Luego Herodes llamó en secreto a los sabios y se enteró por ellos del tiempo exacto en que había aparecido la estrella. Los envió a Belén y les dijo, vayan e infórmense bien de ese niño, y tan pronto como lo encuentren, avísenme para que yo también vaya y lo adore. Then Herod secretly summoned the wise men and asked them the exact time the star appeared. He sent them to Bethlehem and said, go and search carefully for the child. When you find him, report back to me so that I too can go and worship him. Después de oír al rey, siguieron su camino, y sucedió que la estrella que habían visto levantarse iba delante de ellos hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella, se llenaron de alegría. After hearing the king, they went on their way. And there it was, the star they had seen at its rising. It led them until it came and stopped above the place where the child was. When they saw the star, they were overwhelmed with joy. Cuando llegaron a la casa, vieron al niño con María, su madre, y postrándose lo adoraron. Abrieron sus cofres y le presentaron como regalos oro, incienso y mirra. Entonces, advertidos en sueños de que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Entering the house, they saw the child with Mary, his mother, and falling to their knees, they worshipped him. Then they opened their treasures and presented him with gifts, gold, frankincense, and myrrh. And being warned in a dream not to go back to Herod, they returned to their own country by another route. Hay tres cosas que quiero que aprendamos del ejemplo de los magos, los sabios. There are three things that I want us to learn from the example of these wise men. La primera de ellas es que los sabios vieron lo que Dios estaba haciendo cuando su propio pueblo lo ignoró. The first thing is that these wise men saw what God was doing when his own people ignored it. God had prophesied, Dios había profetizado en el Antiguo Testamento a través de Balaam, que ni siquiera era un hombre de su pueblo, que iba a levantarse una estrella para representar al rey que iba a venir para su pueblo. God had prophesied through Balaam in the Old Testament, who wasn't even a member of his people, that sometime in the distant future, a star would rise up, and that would represent the coming of a new king for his people, who would shepherd them. Somehow, de alguna manera, los sabios habían llegado a poseer esta profecía. Somehow, this prophecy had come into the hands of the wise men. Entonces, aunque ellos no pertenecían al pueblo de Dios, estaban atentos para ver cuándo saliera esta estrella. So even though they weren't Jews, they didn't belong to God's people. They were waiting to see when this star would arise. Y cuando la estrella se levantó, cuando apareció una nueva estrella que ellos con todos sus estudios de las estrellas no conocieron, lo reconocieron como el cumplimiento de esta profecía. So when this new star rose that they didn't know because they studied the stars, they recognized it as the fulfillment of that prophecy. They knew that this king had been born. Y por eso viajaron de lejos y adoraron a Jesús. And that's why they traveled so far and came to worship Jesus.
Ellos no tenían toda la revelación que el pueblo de Dios tenía. They did not have all the revelation that the people of God had. For example, they didn't know where Jesus was going to be born. Por ejemplo, ellos no sabían dónde iba a nacer Jesús. They didn't have the book of Micah, apparently, that tells us that Jesus was to be born in Bethlehem. Al parecer no tenían el libro de Miqueas que les decía, que nos dice que Jesús iba a nacer en Belén. So they went to Jerusalem. Se fueron a Jerusalén, que es la capital, el lugar más lógico. Jerusalem was the capital. It was the most logical place to assume that a king had been born. Ellos no tenían toda la revelación de Dios, pero ellos siguieron la revelación que tenían. They did not have God's full revelation, but they followed what revelation they did have. E hicieron un sacrificio muy grande para poder acercarse a ese nuevo rey. And they made a huge sacrifice in order to come and worship that new king. Viajaron desde lejos. They traveled from afar. Demoraron mucho tiempo en llegar. It took them a long time to get there. Estoy seguro que hubo grandes gastos que tuvieron que solventar. I'm sure it cost them a lot of money. Y los regalos que le llevaron a Jesús no eran baratijas. The things that they gave to Jesus weren't just inexpensive trinkets. Más bien le dieron cosas de mucho valor. They gave him very valuable things. Why? Because even though the people all around him didn't know what was happening, they understood. ¿Por qué? Porque aunque la gente que rodeaba a Jesús no entendía lo que estaba sucediendo, ellos sí entendieron. They did understand. Dios estaba trabajando de una manera muy especial en su mundo. Y porque ellos estaban atentos, lo reconocieron. God was working in a very special way in their world, and because they were attentive to it, they recognized it. Mucha otra gente que tenía Biblias de sobra no lo reconocieron porque no estaban atentos. There were a lot of other people who had Bibles galore, but they didn't recognize it because they weren't paying attention. Their eyes weren't open. Y Dios está trabajando siempre en nuestro mundo. God is always at work in our world. La pregunta es si nosotros lo reconocemos. The question is whether we recognize it or not. Él está obrando en la vida de las personas a quienes tú conoces. He's working in the lives of the people that you know. Los está preparando para recibir el evangelio. He's preparing some of them to receive the gospel. ¿Estás atento? Are you paying attention? ¿Te das cuenta de las oportunidades que Dios te da para hablarles de Cristo? Do you notice the opportunities that God gives you to speak to them of Christ? Cuando te cuentan de alguna necesidad, when they tell you about a need, ¿qué dices? Ay, qué lástima, pobrecito, espero que te vayas mejor. Do you say, oh my goodness, I'm so sorry, I hope things get better for you? O les dices, ¿puedo orar por ti? Or do you say, can I pray for you? ¿Le podemos pedir a Dios que intervenga en esta situación? Can we invite God into this situation? ¿Ves? Dios siempre está trabajando a tu alrededor. You see, God is always at work around you. Él está obrando alrededor del mundo. He's working around the world. Justamente esta mañana leía la historia de un movimiento en un lugar tan peligroso que no lo podemos mencionar por nombre, pero donde Dios está llamando a miles de ex-musulmanes a la fe en Cristo. Just this morning I was reading the story of what is happening in another part of the world where it's so dangerous for Christians that we can't even mention where it is, but thousands of ex-Muslims have come to know Christ. Dios está trabajando. God is at work. Are you paying attention? ¿Estás prestando atención? Now, the second thing that these wise men teach us, la segunda cosa que nos enseñan estos sabios, es que Dios siempre cumple sus promesas. Is that God always keeps his promises. Más de 700 años antes, el profeta Miqueas había anunciado el lugar preciso donde Jesús, el Mesías, iba a nacer. More than 700 years before, the prophet Micah
had announced exactly where Jesus, the Messiah, the coming king, the shepherd of his people Israel, had announced where he was to be born. Micah said that even though Bethlehem is a very small town, Miqueas dijo que aunque Belén es un pueblo muy pequeño, llegaría a tener una importancia muy grande. It would come to have great importance. Ahora, Belén no tenía importancia alguna más del hecho de que era el lugar donde había nacido el gran rey David. The only claim to fame that Bethlehem had was the fact that it was the place where the great King David had been born. Aparte de eso, era una aldea insignificante. Apart from that, it was just an insignificant village. No era el lugar donde se espera que nacería un gran rey. It's not the place where you would expect a great king to be born. Y por eso es aún más increíble esta profecía. So that's one reason why this prophecy is so incredible. Because God announced ahead of time exactly where it would happen, and it was in the most unlikely place. Porque Dios anunció de antemano dónde iba a suceder, y era en el lugar menos esperado. And yet God keeps his promises. Pero Dios cumple sus promesas. Entonces, cuando llegaron los sabios a Jerusalén para preguntar dónde se supone que había nacido el rey, los líderes religiosos que habían estudiado las escrituras les dijeron, ¿dónde? En Belén. So when the wise men arrived in Jerusalem asking where this new king had been born, the religious leaders knew the answer. If there had been a fulfillment of that prophecy, this king had been born in Bethlehem. Pero los mismos líderes religiosos no acompañaron a los sabios para ver si era cierto. But those same religious leaders didn't even go with the wise men to see whether it was true or not. Yo creo que esa es una de las partes más tristes de la historia. I think that's one of the saddest parts of the story. Porque estas eran las personas que debían estar más cerca del cumplimiento de las promesas de Dios. Because these were the people who should be closest to the fulfillment of God's promises. Pero se lo perdieron. Porque estaban demasiado metidos en sus propias opiniones. But they missed out on it all because they were too tied up in their own preconceived opinions, their own notions. No se pusieron a escudriñar la palabra para ver lo que realmente decía. They didn't study the word to see what it really says. Instead, they were just guided by their tradition. Más bien simplemente se dejaron guiar por su tradición. But God is faithful. Pero Dios es fiel. Y Él cumple sus promesas, and He fulfills His promises. Y Él hizo precisamente eso, enviando a Jesús a nacer en el lugar donde lo había anunciado. And He did exactly that, sending Jesus to be born in the place where He had announced that it was going to happen. Ahora, ¿qué significa esto para nosotros? What does this mean for us? Lo que significa es que podemos confiar en las promesas de Dios. What it means is that we can trust in God's promises. ¿Estás confiando en las promesas de Dios? Are you trusting in God's promises? Puedes confiar en que si tú aceptas a Jesús como tu Señor y Salvador, eres salvo, porque la Biblia lo dice. You can know for sure that if you accept Jesus as your Lord and Savior, you are saved, because the Bible says so. Tú puedes saber que Dios cuidará de ti, porque la Biblia lo dice. You can be sure that God will take care of you, because the Bible says so. Tú puedes saber que Dios nunca te abandonará, porque la Biblia lo dice. You can know that God will never forsake you, because the Bible says so. Entonces, aún en este pequeño detalle del lugar donde Jesús nació, aprendemos a confiar en las promesas de Dios. So even in this small detail of the place where Jesus was born, we learn to trust in God's promises. Ahora, la tercera cosa que aprendemos de estos hombres sabios que llegaron para adorar a Jesús es que Dios guía a los suyos de muchas maneras. Now, the third thing that we learn from these wise men that came to worship Jesus
is that God guides his people in many different ways. Dios guía a su pueblo de muchas maneras diferentes. God guides his people in many different ways. El rey Herodes trató de hacerles trampa a estos hombres sabios. King Herod tried to play a trick on these wise men. Herodes no era un buen hombre. Now let me say that Herod was not a good man. Él mató a varios de sus propios hijos, a unas o dos esposas y a muchas personas más porque pensaba que querían quitarle el trono. He killed several of his sons, one or two of his wives, and a lot of other people because he thought that they were scheming to take away his throne. De hecho, uno de los emperadores romanos que le había concedido a Herodes el derecho de gobernar o de reinar en Judea. In fact, one of the Roman emperors who had given Herod the right to reign there in Judea, este emperador romano dijo que era mejor ser el cerdo de Herodes que ser el hijo de Herodes. This Roman emperor said that it was better to be Herod's pig than to be his son. Tan cruel era este rey. That's how cruel he was. Por supuesto, los sabios no sabían nada de eso. Now, of course, the wise men didn't know anything about that. Así que cuando Herodes les dijo, vayan y busquen a este rey y luego vengan a avisarme para que yo también vaya y lo adore, ellos lo creyeron. So when King Herod said to the wise men, go and find this king and then come back and tell me so that I can go worship him too, they just took it at face value. Now imagine what would have happened if they had followed through. Ahora imagina lo que podría haber sucedido si ellos hubiesen actuado por esa creencia. I'm sure they would have died. Seguramente ellos habrían muerto y ellos le habrían llevado directamente a Herodes, a Jesús. And they would have taken Herod straight to Jesus. Pero Dios les habló en un sueño. But God spoke to them in a dream. Y les dijo que regresaran a casa de otro modo. And told them to take a different way home. Ahora, yo creo que Dios todavía nos habla en sueños. I believe that God still speaks to us in dreams. Creo que Él todavía nos habla en visiones, aún en palabras proféticas. I believe He still speaks to us in visions and through prophetic words. Por supuesto, ningún sueño, ninguna visión, ninguna palabra profética puede superar o igualarse a la verdad que dice la Biblia. Now, of course, we can never set any dream or vision or prophetic word above or alongside what the Bible says. La Biblia es nuestra guía final. The Bible is our final guide. Pero no debemos descartar la posibilidad de que Dios nos guíe, aún de maneras inusuales o sobrenaturales. But we shouldn't set aside the possibility that God can guide us even through unusual or supernatural means. God loves us. Dios nos ama. And sometimes He warns us. Y a veces nos advierte. Sometimes He protects us. A veces nos protege de maneras sobrenaturales. In supernatural ways. Así que no tengas temor de encomendar tu vida al Señor. So don't be afraid to entrust your life to Christ. Don't be afraid to trust Him with your future. But be attentive to the ways that He might guide you too. No tengas temor de encomendar tu vida en las manos del Señor, pero también presta atención a las maneras en las que Él te puede guiar, te puede hablar. Siempre recuerdo la historia de una mujer que fue usada por Dios en la oración en generaciones anteriores. Esta mujer estaba viajando por avión cuando sintió, justo antes del momento de abordar, una fuerte sensación de que no debía hacerlo. I always remember the story that was told by a lady who was greatly used of God
in previous generations in the matter of prayer. Her name was Agnes. And one day she was about to get on a plane when she felt a very strong urge not to. Así que ella no abordó el avión. Y posteriormente ese vuelo se estrelló. Y todos murieron. So she did not get on that plane, and that flight crashed and everybody on board died. Más tarde ella estaba relatando esta historia. Later on she was telling this story y alguien le preguntó, ¿por qué Dios no les avisó a todos los demás pasajeros? She was telling the story and somebody asked her, why didn't God warn all the other passengers? Y su respuesta es muy penetrante. And her response is penetrating. Ella dijo, yo creo que Dios siempre está hablando, pero muy poco se escucha. She said, I think that God is always speaking, but so few listen. ¿Le estamos escuchando a Dios? Are we listening to God? ¿Estamos a la expectativa de que Él nos hable en el silencio, en la intimidad de la oración? Are we listening? Are we expecting Him to speak to us in the silence, in the intimacy of prayer? Are we attentive to what He says? O más bien nos dejamos distraer por tantas cosas en este mundo que ni separamos tiempo para estar con Dios? Or are we so distracted by the things of this world that we don't even set aside time to spend with God? He does speak if we listen. Él sí nos habla si lo escuchamos. Un ejemplo personal. Hace 2 o 3 años me encontraba en una conferencia acerca de escuchar la voz de Dios. 2 or 3 years ago, I found myself in a conference about listening to God's word, to God's voice. Y yo, a lo largo de esa conferencia, sentí la confirmación de que debía volver a estudiar. And through that conference, I felt a strong confirmation that I should go back and continue my studies. Había dejado el mundo académico hace 20 años. I had left the academic world 20 years before. Ni siquiera sabía si lo podía hacer. Wasn't even sure if I could do it. Pero Dios puso los medios. Abrió la puerta. But God put everything in place and opened the door. Y fue tan claro lo que tenía que hacer. And it was so clear what I needed to do. Dios me estaba hablando. God was speaking to me. Pero yo lo podría haber ignorado. But I could have ignored it. I could have not gone to the conference. Podría haber omitido asistir a la conferencia. Podría haber dicho que no. I could have said no. Pero cuando Dios te guía, when God guides you, no hay que decir que no. It's dumb to say no. Listen to Him. Seek His will for you. Ask Him what He wants you to do. Escúchale. Pídele que te muestre su voluntad para tu vida. Pregúntale a Él qué es lo que quiere que hagas. Jesús vino a este mundo para hacernos parte de su pueblo. Jesus came to this world to make us a part of His people. Cuando Él murió en la cruz, when He died on the cross, Él comenzó a atraer a toda clase de gente hacia sí mismo. He began to draw all sorts of people to Himself. De hecho, eso comenzó aún en su nacimiento. In fact, that began even at His birth, cuando Él llamó a esos sabios de lejos, what He called those wise men from far, far away. Y Él sigue atrayendo personas, and He continues to draw people to Himself. Are you part of His family? ¿Eres parte de su familia? Have you surrendered your life to Him? ¿Le has entregado tu vida? Are you walking with Him? ¿Estás caminando con Él? As we begin to move into the Christmas season, let's remember the lessons that the wise men gave us. Al entrar a la temporada navideña, recordemos las lecciones que nos enseñan los hombres sabios. Veamos lo que Dios está haciendo y unámonos a Él. Let's look out for what God is doing and join with Him. Confiemos en sus promesas. Let's trust His promises.
porque Él siempre los cumple. But because He always fulfills them. Así como lo hizo en el nacimiento de Jesús, just as He did when Jesus was born. Y busquemos la dirección de Dios. And let's seek God's guidance. Porque Él guía a su pueblo de muchas maneras. Because He guides His people in so many different ways. Que Dios te bendiga. May God bless you.